Dijo que iba a volver más fuerte después de esto y nunca lo vi tan full. El control que tiene Nick Walker para mover las cargas es impresionante. Hay que comer huevo le está haciendo perder el pelo. Mírenlo, o sea, está increíble. Dorian Yates entrena 3 veces a la semana. Bueno, hoy vamos a ver en qué anda nuestro amigo Nick Walker. Que bueno, como saben, se tuvo que perder el Olympia 2023. Se lesionó los isquiosurales. Pero bueno, eso, la realidad es que no lo tiró abajo. Es decir, él dijo que iba a volver más fuerte después de esto y nunca lo vi tan full. Ok, parece que va a entrenar hombros. Ahí está haciendo una activación, un calentamiento. Esto es súper importante. El control que tiene Nick Walker para mover las cargas es impresionante. Well, this is straight up and down. I wasn't ready for that. Well, that's fine. Actually, we'll leave it like this. Because I do a little incline, which kind of hits more of, front delt. But that's fine. We'll leave it like this. I'm not worried about it. I'll do this again for a couple reps. I now have come to the conclusion, whole eggs makes me lose hair. It's not, and I know people probably think, oh, it's probably the drugs you're on. Nah, man, ain't nothing changed. I decided not to eat eggs for like a couple weeks. Cause I was like, I'd go like this, and it'd be like my hand would be filled with hair. And I'm like, I don't lose hair. So the only thing I actually changed from like prep to the rebound phase, we put eggs back in. So I decided to take them back out. And without noticing really, I know like my hair was fine. I had some the other day, one day. The next morning I had a handful of hair. And that sucks because I love eggs. No sé si se dieron cuenta, pero estoy entrenando en el Dragon Slayer. Ahí de hecho, que es el gimnasio de Flex Lewis, hizo toda su recuperación y bueno, al parecer sigue entrenando ahí. Beef, eggs with ketchup, that's like my thing. And now it's like, it's just beef. There's a science behind it, like the yolk with the egg white, it like overtakes the egg white, so it combats the allergy a little bit. So that's why we always just did whole eggs. But I couldn't do too many. Así que comer huevo le está haciendo perder el pelo. So like my first meal has like 2, but my hair was, and I'm like, I didn't lose like, I don't lose hair, like there's certain things I don't lose hair. And I'm like, so I thought it might have been the eggs. So simultaneously, without realizing it, my hair was getting thicker again. And then I had it in the other day and it was just like, Impresionante cómo tira. The only benefit I think a Smith machine has over a free weight, you're just able to control things a little bit better, which in return, yes, on a free weight, this is technically heavier, this is lighter, but with the amount of control I feel like I can get out of this, more of a squeeze at the top, things of this nature, even though it's lighter weight, the way I do it, it's gonna just feel a lot heavier. And in return, like I said, I'm trying to go back to free weight a little more. I love free weight, but getting that good control, good contraction, you just can't beat it sometimes. Y sigue cargando y sigue controlando al máximo la carga. Sí, el press en Smith Machine es
Es una joyita. Permite un buen control del movimiento y, bueno, cargar bastante también. That's okay. It was a good 8 hard contraction, so we will do a little back off. I'll just do a plate and a quarter, and we might do a rest pause there. If I get 10 reps, I might not. If I get below that, we'll rest pause it. Va a hacer un rest pause. Rest pause implica hacer cierta cantidad de repeticiones, una pausa de determinados segundos, puede ser, o sea, depende, y luego seguir otro par de repeticiones, volverse una pausa, bueno, depende de la cantidad de rest pause que se marque. Eso sí, es un sistema de entrenamiento bastante avanzado. Obviamente que un rest pause no se hace con una carga ligera, ¿no? Ok, elevaciones laterales sentado. Y está con mancuernas de 9, pero miren la contracción, ¿no? O sea, el control del movimiento. Once you go below that, the tension goes away. We want to keep tension the whole time. Es que muchas veces lo que vuelve pesado una carga no es tanto los kilos que se levantan, sino el control de la misma. Ahí está hablando del rango de movimiento que le da a esas elevaciones, y al moverse en ese rango, esos 9 kilos que pueden parecer poco para él, en realidad se vuelve una buena carga, porque la tensión es continua. Eso. Me encanta. No, me encanta verlo entrenar. 70s and 80 pounds and it's doing something. It might look cool. I bet your elbows hurt in the morning. When I wake up, miren, shoulders are sore. o sea, ¿cómo está, no? Está mejor que nunca. A ver, lo dejó súper claro. Su única meta es el OLYMPIA. Obviamente que se quedó con las ganas. 2022 fue top 3, obviamente que en 2023, además él dijo que había sido una preparación como súper fácil, pero bueno, le pasó eso y nada, o sea, tuvo que superarlo, seguir adelante, pero su forma física se mantuvo. Bueno, incluso varios dicen o pensaban que a lo mejor se iba a subir al Arnold, porque de hecho ha ido a posar a algún evento como invitado, y nada, mírenlo, o sea, está increíble. reps. 15 repeticiones. Again, I like high reps period, but I treat side laterals like rear delt. I just think they perform better in a high rep range. Press a little heavier. Side laterals get a little more high rep range. So we're gonna try and match 15 again. If we don't, we'll just do a myo rep set and then finish it with partials. Add a little extra volume today. I feel good. Miren el rango que le da a estas elevaciones, ¿no? Que acá, bueno, está haciendo en máquina de pie. Sí.
A ver, ¿qué creen ustedes? Comenten. Dave Lunsford tiene que estar asustado o no con respecto a Nick Walker. Porque es verdad que Nick tiene un físico bastante impactante, ¿no? Es como un monstruo. Anyway, so we did 12, did a little mile rep set, we got 16, and then we did 10 partials, more slow controlled like I normally, and then 10 a little faster pace. So yeah, we got a good pump there. Side to delt, side stare, pretty fried. Now we're gonna do some dumbbell shrugs, little dumbbell shrug. You don't be looking at my butt, bro. I know it's big, I do my squats. Encogimientos. I have this debate with everybody. A ver. I actually want people in the comments to let me know what they do. Is a high protein diet versus more moderate, lower protein diet? I prefer a more moderate, low protein diet. More so for the simple fact, you don't have to get all science-based, I'm not a science guy. But if you do such high protein diet, odds are the only other thing you're gonna do is high carbs. 9 times out of 10, you're gonna get constipated out your ass, and you're not taking in the micronutrients that your body needs as well. That's why I like a more moderate low. Digestion's on point. Carbs are pretty moderate to high, but now I can include healthier fats, olive oil, almond butter, whole eggs if it works for you, not me, avocados. And when I do that, I don't ever feel like shit. I'm always hungry. Digestion's on point. Protein next to fats is one of the hardest things to break down. And odds are when you run high protein diet, like extremely high, you're gonna get bloated, you're gonna be full. I hear people who complain, they do the high protein, like, it takes me a half hour to eat. That's not fun. There's better ways to go about it, in my opinion. And I'd rather enjoy some healthy fats in my diet. O sea que él está diciendo que prefiere moderar el consumo de proteína y que le da como mucha importancia a las grasas. Eso permite que no se hinche y demás. Nobody ever got big off protein. Simple as that. Es que en realidad o sea, tiene razón lo que dice. De hecho, cuando se está en un periodo de aumento de masa muscular, en realidad la proteína se disminuye y se aumentan los carbohidratos y las grasas. En realidad el consumo de proteína se aumenta cuando se está en un periodo de déficit calórico. Pero en una etapa de volumen, en realidad la proteína no es lo que predomina ni lo que debería de predominar. Because when you diet down, you'll be able to diet off higher food. Correct. Not if you're a fat fuck though. Someone like, I'll use a perfect example, so I know he eats really high amounts of food. His name's Stu. Beef stew. I know my man's eating a lot of food, but he's lean. So guess what? He'll be able to stay lean when he's deep in prep off higher food. Someone who's probably eating his same amount, if you're a fucking fatty two-shoe, you're gonna suffer hard. It just is what it is. Mm-hmm. But people are afraid to say carb cycle to a degree in their off season because they're so used to doing things one way.
that they think getting fat is the right way, and it's not. It's the dumbest thing to fucking do. Nick Walker es un tipo que cuida mucho no excederse en una etapa de volumen. Y la realidad es que lo bien que hace, porque luego en realidad cuesta mucho bajar. Entonces, y como tampoco se necesita estar gordo para ganar masa muscular, you're gonna stunt everything. sí. You're gonna have to go into a mini cut and then restart. Dumbest shit ever. Lo mejor siempre es mantener un porcentaje de grasa adecuado, sin pasarse, porque la realidad es que después es contraproducente. Bueno, sigue con los trapecios. Oh shit. That's nice. So to go back to that topic, after a show, people ramp their food up too high. You got people 4 or 5 weeks post show up 30, 40 pounds. Your rebound phase is over. You're probably getting fat. I'm 12 weeks, you know, post Olympia. I'm up like 21, 22. Oh no, wait. You don't unless you're doing like an incredibly long off season, there's no reason you should ever have to go into a fucking mini cut. You have to requalify. Comparto. Or if you just want to take a year off, you should be able to just work your way into that shit. Some people are just fucking dumb. We're gonna do one set, cable foot raise. Legs, I like to do it like that. Feels real good. We're gonna do one hard set, 12 reps, and then we're going to tries. Que es tan real lo que dice. A la gente le encanta inventar y al final ni siquiera estos tipos inventan así. Es decir, es mucho más sencillo. Our traps have a really big pump. Oh. We'll start with a Pa, no, qué locura, qué locura. Ok, tríceps. I am getting stronger, that's for sure. I think last week or the week before, I did the hundreds for like, with 100 pounds for like 12, 14 ish. Now we're getting about 20. That's about us. Getting strong fast. Que al final la clave también de volverse fuerte no es mover carga. O sea, es que mover carga sinceramente nunca aporta nada. Si no hay contracción, no hay nada. No hay ni hipertrofia, no hay tampoco ganancia de fuerza. O sea, tiene que haber contracción. La carga que movemos nos tiene que permitir sentir la contracción. No tiene ningún tipo de sentido levantar, o sea, mover carga pesadas y no la vamos a sentir donde hay que sentirlo. Tan simple como eso. Creo que al final si las personas realmente entendieran eso, primero no se estarían lesionando como se lesionan. Y segundo, no se estresarían tanto con el tema
de la carga y demás. Al final, o sea, en hipertrofia lo que importa es la congestión y del músculo que vamos a trabajar. Nos da igual la carga, o sea, da igual la carga que uses realmente. Porque lo que importa al final es si la carga que moviste permitió la congestión suficiente. Ahora está tras Nunca en máquinas. Ah, qué buena máquina, ¿no? Ese gimnasio es una fucking locura. Okay, now move on to a straight bar push down. Ok, polea barra recta. Me encanta porque Nick Walker es un tipo que es muy básico, o sea, y al final es eso. Y miren cómo está, ¿no? A ver, es un claro ejemplo de todo lo que estamos comentando ahora en este video. Yo estoy deseando verlo en tarima. Vamos a tener que esperar un poco, aunque bueno, obviamente en principio va a tener que hacer un show para poder ganarse la clasificación al Olympia de este año. Porque, ok, él quedó top 3 en 2022, se ganó la clasificación directa al 2023, pero no participó. Y esa clasificación, o sea, es válida de un Olympia al siguiente Olympia. No es que si no se subió en 2023, la clasificación del 2022 le vale para el 2024. No. Por eso es que, bueno, él en realidad considera que merece una invitación especial. No sé si la IFBB lo va a hacer. La realidad es que la IFBB puede hacerlo, pero no sé si lo va a hacer. Además de que, bueno, ahora están con todo este tema de impulsar a que los atletas compitan más, porque la realidad es que todo el foco está en el Olympia y al final todo el resto de los campeonatos del año están un poco olvidados. Y los grandes nombres muchas veces no van a esos torneos. Ok, ahí va con un press inclinado. Yo soy muy fan de Derek Lunsford, la verdad, pero Nick Walker, a mí no sé. Mis tres favoritos son Derek, Samson y Walker. It's one of my weaker points. I think I'm slowly making it not so weak anymore. I'm just trying to train as hard as I can and maximize recovery as hard as I can. Just rest as much as I can. 4 day to split has been nice. It's a mind fuck. Fue una división diferente, ¿no? Y ahí le dio un bombeo ahí al pecho, dijo que era su punto débil. Y bueno, a lo mejor le dio un bombeo ahí con una carga ligera, ¿no? Para darle un estímulo más. So like they said I'm not training like a bodybuilder yet. But I think people forgot. When Dorian Yates started his career, he only trained 3 days a week. You gonna tell me he wasn't training like a bodybuilder? Me encanta este video porque está tocando muchos puntos súper importantes que la verdad que las personas no respetan. Ahora está hablando de la frecuencia de entrenamiento y que muchas veces entrenar todos los días no es lo que sirve. 3, ahí recién dijo que Dorian Yates cuando empezó a entrenar, o sea, cuando empezó, digamos, con su carrera, entrenaba 3 veces a la semana. Dorian Yates entrena 3 veces a la semana. Y me van a decir que, o sea, vamos, es Dorian Yates, o sea, qué mejor ejemplo. No, es real, o sea, la frecuencia va a depender de la recuperación. No todo el mundo tiene la misma recuperación muscular. Es clave. O sea, de nuevo, es algo básico. Y está bien que te guste ir al gimnasio todos los días, pero a ver, si tu objetivo es
hipertrofia, vas a tener que sí o sí respetar eso. No te queda otra. Tricep. Y yo creo que cuando realmente entrenás duro, So as you can see, I keep, es más la necesidad de descansar que de ir al gimnasio, sinceramente. instead of doing a free weight barbell, I just it's pretty much the same thing. Just the one difference is I was able to just concentrate more on the muscle itself rather than the stabilizers, but I think they're both beneficial. Obviously, free weights focuses more on the stabilizers. While Smith, you can just kind of focus more on the muscle you want to hit. So I do think both should be incorporated, but majority of the workouts are all the same. I think we are like 12 weeks post-Olympia now. I was 280 this morning. Está pesando 280 libras, creo que son 127 kilos. Y estamos a 12 semanas del Olympia. Dijo que había tenido solo un rebote de 21 kilos. Pues claro, la verdad es que estuvo en recuperación, ¿no? I feel like, things are just moving in the right direction. I don't need to overdo with food. Sin excederse con la comida, enfocado en recuperar. But everything's moving in the right direction. Está enfocado, Nick. Not much to say doing this one except we're just doing what we do. I'm focused. And the Olympia is the only thing I have on my mind. And that's, I'm maximizing my recovery here. And I'm making sure I'm not leaving any stones unturned throughout this process. So, enfocado y en la dirección correcta. Olympia. Te bancamos, Nick.